أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أن يتغني الله تعالى في كبو إبليس لعين تورما. بسم الله الرحمن الرحيم. أن ينسيني الله تعالى تكبر كما ألم يجي هنا لوكولي تجي أن الله هنا كرنجرلي. سورة الأنعام تابع. أم سورة الأنعام تكفلنا. قال محمد عفو. أي شيء فين جمعينجلندو أكبر نو دكابو شهادة شيرين لا قل الله محمد عفو يقول على شهيد على دي شيري بيني محمد وبينكم أني أو مكانكو وأوحي إلي وايو جنينا كان محمد ما هذا القرآن نقرأنا لأنذركم به لأنذركم ترننا أو بقى به نقرأ مكاني ومن بلغ ومن أني مهو كنو بلغ نو يقرأ سورة إنكم أفو أو لنغلنا تشهدون أو بشريا أن مع الله وافر لنبي ألك إلى على جامع ورولا أخرى منو يدوري قل محمد أفو لا أشهد نتي شريا ني على جايا قل محمد أفو إنما هو كيكا دو كوينيري على كوينيري إجومي إله على كلندو إله ني على كلني وإنني ويكادو ني محمد بريء نكودو نمبه مما كابو فمبه ما تشركون نابو فرا على كان أبو تقولي قل أي شيء أكبر شهادة قل محمد أفو كافر نوي أي شيء فين من دو أكبر شهادة نو دي شريعة كابو نافو ni sababu nuzule aya injili sababu kera kafiru de u dalaje maga mabaw ka kira wele kome e koni ngara ibi yere senge dungu du be kuma kurala mogo tala mogo tna tuila o kuma na etini ndabla sawa sheria yere jumembe ebulu min ba yira ko e kire e ka sheria e mu dalu jumende bi ka kira ya yere la ambi fa ko fa sheria jumembe ebulu ko kira ko alati sheria wore don ayu shay'in akbaru shahada alati sheria foi do min ka bokatame alaka ala de ale sheri mana ni shere ba ale la o ya ala ye ayo de fuye kul allah muhammadu afuye ko ala ko shere foi tela ala ko shahidun bayni ala de shere bayni ne muhammadu ce wa bainakum ani auce wa uhiya ilayya wa ala ye wahayu ke kana nema hazal qur'ana ni qur'ane na li unzirakum bihi nga aw baka ka wale jugu dabla aka bolison dabla aka sega ko ka tugu ala kelen ko ka ala kelen bato qur'ani incirama o de ba ko wa man balaga ani qur'ani mana se mawo mama sisa kira buga ka kuma jeni fe magan kafiru mais ako ala e qur'ani inji nga bo wale jugu la mais aw da mata de wa man balaga qur'ani mana se mawo mama Qur'an mana se mawo mama aw no bebi doni hukumin do o de la Qur'an se cogo mogo ma baya ko filenya ni ko baya doro ye kele paw kele pa ne yere be kaba ko ya Qur'an aya do tewa
ibe kabako ya alakira ka hadisa uta kawa mais alakira ye yamaru ke fana bil amr ko ayna ke ayna bayake alakira ko te de bil amr mais anye ñon faga ka sinju tigɛ ka balimayaw ban ka ɲɔgɔn kanu bɔ ɲɔgɔn dusukun na ni bolojigin ni bolominɛ ye mais bolojigin amuru tɛ bolominɛ amuru tɛ ala kira m'a fɔ maa si ye i bolo minɛ n'i bɛ seli a tɛ diɲɛ kitabu si kɔnɔ dɔw kɔni ko anw kɔni ye ala kira ye n'a bɛ seli a b'a bolo minɛ bon o b'a yir'i la bolominɛ kelen kun tɛ ko in ye parce que ni mɔgɔ min i bɛ kabakoya min na o de bɛ fɔ ne taara sɔrɔ juma alimami yɛrɛ kɛn bɛ ka pantalon de don a kɛn bɛ ka karavati siri mɔgɔw b'a fɔ mais parce que peut-être o tun t'a ka laada ye sinon i donna misiri min kɔnɔ ka alimami karavatilen sɔrɔ don o don n'i b'o karavatilen i t'o lakali maa si ye ko alimami kun karavatilen don mais n'a bɛ jalamugu ni dulokibaw de don don min na n'i ye karavati y'a la i b'a fɔ ne yɛrɛ ɲɛ ye alimami ye karavati b'a la o kumana o de bɛ kɛ kabako ye bon bolominɛ hadisa o hadisa bɛ silamɛya kɔnɔ diɲɛ na a bɛɛ k'o de ɲɛ ye a si m'a fɔ k'a y'a fɔ n b'a labɔ kɛnɛ ma a bɛɛ k'o de ɲɛ ye mais a si m'a fɔ a y'a fɔ a tɛ o bon o tuma na o ye bolo jigini ni minɛni ye mais n'i ye baya lajɛ baya sigilen bɛ silamɛya bɛɛ de k'a bɛɛ foyi t'a jɛ a fɔlɔ ye mun ye o ye tawhidu ye tawhid ala kelebandiyali ni bato ye k'a fɔ ala ye kelen ye tɛ dɛ ko ne yɛrɛ de ye layidu di ne t'i fila fara ni ala ye n ka fiyewu o kɛlɛ yɔrɔ bɛ min ni maa min ye silamɛ ye ko i dan bɛ ala la a filanan an ti suɲɛli kɛ mun y'an ka mujtamaw bi balawu ni kulekan jumɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ bi faamaw ye wari dun faamaw ye jamana kɛ tan o kumana suɲɛni de ye jamana ci n m'a fɔ mali nka bɛ sadiri diɲɛ kɔnɔ suɲɛni de ye diɲɛ yɛrɛ halaki o kumana i tɛ se ka suɲɛni valeur dɔn f'i ka se foyi t'i ye kɛmɛ ni min kɔ f'o ka tunu i na i b'a dɔn suɲɛni ye min i tɛ se ka suɲɛni dɔn fo i denkɛni fagalen a halala nɔfɛ ka taa n'a ye n ti suɲɛli kɛ alors nin ko in i yɛrɛ bɛ silamɛya ye dɔrɔn alakira ye min fɔ dɔrɔn a sera quoi sallallahu alaihi wa sallam ni diɲɛ laban sera minnu mana fɔ u bɛ tiɲɛ minɛ a bɛ k'i n'a fɔ tasuma b'i tɛgɛ se ka sigi se ka jɔ n'o tɛ hali kafiriw tɛ nin kɛlɛ kafiri finw minnu bɛ boli so kɔnɔ u tɛ nin kɛlɛ mais a kɛlɛ ye mun tiɲɛ don ko don mɔgɔ ba joli joli bɛ k'a kɛ ka don arakumu u bɛ ka kule mais o bɛɛ kɔ ala ko a y'a kɛ ala ka jɔnw bɛ k'a kɛ alhamdulillah ala ni ce kumana n bɛ ka k'o de f'i ye yan a ko wa man balaga n mago bɛ yɔrɔnin min na wa man balaga la an karamɔgɔ dɔ ye ɲininkali kɛ ko tuma na ko minnu ma baya kɛ k'olu ye kafiriw ye wa n bɛ wa man balaga de ta yan n b'a fɔ ayi kafiriw tɛ ni min kɛra ɲumankɛla ye o ye mumini yɛrɛ dafalen ye ni min y'a kɛ ka ɲɛ o ye ala ka waliw yɛrɛ ye ni min y'a kɛ ka ɲɛ munna ala ko de ye wa man balaga ni ci ye min sɔrɔ bon k'a fɔ diɲɛ bɛɛ ye baya mɛn mali la yan o t'a wajibiya i kan munna bɛɛ n'i ka danaya karamɔgɔ de don aw wolola k'a sɔrɔ aw faw bɛ nin karamɔgɔ ninnu de nɔfɛ aw ti ɲuman ni juguman dɔn an na aw nujuru b'olu bolo ye n'olu ko baya tɛ tiɲɛ ye wa man balaga ti se e ma parce que iblabu min ye sɔrɔ a jɛngɛnen don
o kuma na e ti ye o hukumu kɔnɔ a bɛ fɔ e tɔɲɔlen don nka minnu y'i tɔɲɔ olu kɔni b'i ka jahanama kɛ bi sharti ni yɛrɛ kɛra ɲumankɛla ye kuma ni wa man balaga ni kuranɛ sera maa o maa ma mana kuranɛ sera anw ma ya siɲɛ caman ɲɛjugu de kan a ɲɛjugu kan mana i y'a faamu ɲɛjugu min kan ala b'i juger o cogo de la mais ala t'i juger i n'a fɔ hakikatigiw ghayril maghdubi alayhim alors n'i ye maa o maa ɲininka sisan ko a kɔrɔ ye di yahudiyaw ni nazaraw ni nazaraw ghayril maghdubi alayhim wala dhalin olu de ye yahudiyaw ni nazaraw ye dhalun al maghdubu alayhim e bɛ seli i bɛ sun i bɛ jaga bɔ son mɔgɔ fagala dabalijugu kɛra e tɛ maghdubu alayhi ye o man balaga a sera an ma ɲɛjugu de kan yɔrɔ caman na yahudiya ni nasara tɛ dɛ maghdubu alayhi ala dimina mɔgɔ min kɔrɔ ala diminen don cɛnikɛla bɛɛ kɔrɔ dɔlun minnu filila ka kɛ silamɛ ye boli b'e bolo ka kɛ silamɛ ye kɔrɔti b'e bolo o ye dɔluna de ye o caman bɛ misiriw kɔnɔ alors mais wa man balaga ni kuranɛ sera mɔgɔ min ma a sera i ma ni ɲɛ min ye ala b'i juger n'o ɲɛ de n fɛ k'o yɔrɔ fɔ wa man balaga la mana wa man balaga kɔrɔ ye kuranɛ ma jigin magangaw dama kan a jiginna diɲɛ bɛɛ de kan mais a ma jigin diɲɛ bɛɛ kan ni suraka kan ye nin de a bɛ ka faamu c'est-à-dire ala kan tɛ yen quoi n'o jiginna maa o maa kɔnɔ e t'i yɛrɛ kalama o ye ni ala cɛ ka jan nkalon don ala kan tɛ yen k'a fɔ arabukan de ye ala ka kan ye e kuma na ala ye arabu de ye nkalonfin n'i bɛ kuma mɔgɔ min fɛ a bɛ min mɛn i b'o de fɔ a ye masalan ne fɛ ka lɛtiri ci n fa ma ne fa tɛ tubabukan mɛn kuma fɔcogo la a tɛ arabukan mɛn e dun mago bɛ ka lɛtiri ci i fa ma mais a ka dugu la kan minnu bɛ mɛn yen kosɛbɛ i b'i ka lɛtiri sɛbɛn o de la par exemple an bɛ tubabukan ta i y'i ka lɛtiri sɛbɛn tubabukan na k'a fɔ i fa ye an bɛ nin jamana in na tɔɔrɔ t'an na n ye 100 bila ka taa i bɛ 50 kɛ k'i dɛmɛ sojɔ la i bɛ 10 di n baw ma lɛtiri ma ban i y'a kuru k'a bila i fa tɛ tubabukan mɛn a ye bataki minɛ a bɛ mun kɛ sisan min bɛ lɛtiri in kɔnɔ jɔnni bɛ se k'o fɔ ale ye a bɛ min faamu n'i ko non lɛtiri ye tubabukan de ye tubabukan de don ni tubabukan don a nana di min ma o tɛ tubabu a tɛ tubabukan mɛn o tuma na sisan pour que a ka nin kɛ lɛtiri sɛbɛ ye fo a ka bɔ tubabuw ka kan na nin bɛ min mɛn k'a fɔ ye o bi lɛtiri in faamu kan min na o de ye lɛtiri yɛrɛ ye a bɛ faamu alors tubabukan mɛnna dɔ welela o ye cɛkɔrɔba ka lɛtiri kalan a ko i denkɛ ko k'a ɲuman sera tɔɔrɔ t'a la a ye 100 bila ka na i ka 50 kɛ k'i yɛrɛ dɛmɛ so jɔli la i ka 10 d'a baw ma lɛtiri ma kalan mais est ce que tubabukan fɔra cɛkɔrɔba ye bamanankan de fɔra ye ni e ko lɛtiri sɛbɛnna kan min na k'o de ye kan ɲuman ye n'a tor'o la wari in kɛcogo ti dɔn tumana nkalonfin de don u kana aw kunkolo yɛlɛmɛ ko arabukan de ye ala kan ye n'i bɛ ko o ko kɛ arabu ka kan de don arabu ye siya de ye siya tɛ ala ye o alors i ye ala dɔn kan min na dɛ o de y'i ka alabato kan ye an bɛ sa nin de kan fo ka se ala ma adamaden banna yɛrɛ la mais arabuw jo don u k'u ka kan bonya arabuw jo don u ka taasubu kɛ u ka lɔga k'u ka kan kan c'est normal an yɛrɛ t'an yɛrɛ fɛ de n'o tɛ anw minnu bɛ kuma bamanankan na anw man ka kan bila bamanankan kan mais n'i ba n'i yɛrɛ la ala yɛrɛ bɛ ba i la anw ye ala dɔn kan min na o ka bɔ an bolo k'a bɛɛ ye kuranɛ tɛ kuma ye ko a bɛ fɔ kuranɛ ye cikan de ye ala ko a y'a kɛ tan a kana kɛ tan a ye nin kɛ a kana nin kɛ nin de tɔgɔ ye kuranɛ surakakanko t'a la anglais t'a la chinois t'a la n'i kɛra silamɛ ye dɔrɔn e ti arabuw ka kan mɛn kuranɛ dun jiginna o de la y a pas de problème mais ala ko wa yassarnahu li zikri fa hal min mudakkir ne ye kuranɛ nɔgɔya
ko fɔli la cogo bɛɛ la jini mago b'a la alors i da ye i k'a fɔ siniwakɛ ye dɔrɔn a ka siniwakan na ala ye kelen ye boliko tɛ tiɲɛ ye sinji tugu i tile a b'o min mɛn siniwakan na dɛ o de ye ala ka kan ye aha o n'a ɲɔgɔnnaw n bi jɔ o de kan wa man balaga ka walanwala o yɔrɔ la anw tɛ maa si kafiriya ko i ma baya kɛ an m'o fɔ mais an ye mɔgɔ kanu kafiriya ala ye mɔgɔ min kafiriya maa o maa ye kuranɛ aya kelen sɔsɔ i kafiriyara i mɔgɔ kɛlɛtɔ mana ala kɛlɛ i mɔgɔ ma sa a ye ɲuman kɛ ɲuman min e yɛrɛ maa b'u yɛrɛ la fɔ a bɛ kuranɛ de kɔnɔ a bɛ ala kɛra ka hadisaw la jɛlen don ni maa min y'o kɛlɛ i y'ala de kɛlɛ mana anw ti maa kafiriya ko i ma baya kɛ hali n'i ma baya kɛ anw b'i kɛ silamɛ ka d'a kan ala kɛra ko wa man balaga ko ni kuranɛ ci ye min sɔrɔ e ta ci nacogo man ɲɛ parce que a mana e ka danaya sira fɛ nka hakili b'i la dɛ ni tiɲɛ ni nkalon fɔra yɔrɔ o yɔrɔ hakilitigi bɛ tiɲɛ faamu ala ka tiɲɛ yira an na ala k'an tugu a la na a innakum a ko aw kafiriw la an yɛrɛ tɛmɛna de a innakum la tashhaduna aw bi seereya ɲininkali de don quoi k'a fɔ aw bi seereya anna ma allahi alihatan ukhra a fɔ aw bi seereya k'a fɔ ala wɛrɛ bɛ nin ala in bolo c'est à dire k'a fɔ ala wɛrɛ bɛ nin bɔɲɔgɔnko la min ye kabakolo da ka dugumakolo da aw bi seereya ko ala wɛrɛ bɛ yen non ala wɛrɛ tɛ yen muhamadu a fɔ la ashhadu ne kɔni ti seereya n'aw seereyara ko maa wɛrɛ bɛ yen ne mun ti seereya ko maa wɛrɛ bɛ yen maa wɛrɛ foyi tɛ ala kɔ muhamadu a fɔ innama huwa i k'a dɔn ala ilahun wahidu ala kelen dama dɔ koyi wa innani bari'un mimma tushrikuna wa a yɛrɛw bɛ ka ala fara ɲɔgɔn kan min kɛ ne mamadu kɔ donnen don anw ti fila fara ala kan ɔ y'a ye anw ti fila fara ala kan ni kuranɛ aya de ye bari'un mimma aw ye min fara ala kan anw kɔ donnen don anw ti fila fara ala kan ɔ nin de kɛra balawu ye bi ka galo dama dama ta k'o maamu tiɲɛ hakika ka ban na kɛnɛjala kan mais kunfin bɛɛ y'a faamu hali u karamɔgɔ kɛtɔ k'a nangari u b'a dɔn an karamɔgɔ fililen parce que u b'a dɔn dekun bɛ diɲɛ ka bi i kana fila fara ala kan kɛmɛ fara ala kan mais suyɛnni ni jɛnɛya ni namara n'o sera ka dabila a bɛ lafiya yanni jahanɛmɛ don cɛ o mais n'i y'a ye karamɔgɔ yɛrɛ dɔ y'i labɛn k'a bɛ n'o sɔsɔ i yɛrɛ kan k'a dɔn ala kira ye min fɔ karamɔgɔw ma a sera walahi ko karamɔgɔw bɛ na k'olu ti mɔgɔw wele ka taa yɔrɔ si ni jahanɛmɛ tɛ du'atu ila nar u mɔgɔw wele ka taa jahanɛmɛ de kɔnɔ mais i yɛrɛ b'a dɔn i ti wele ɲinɛ ma o parce que ala ti maa minɛ la yukallifullahu nafsan ala ti ni si minɛ fɛn na i tɛ se min na o tuma na ala ye hakili dɔ de d'i ma i mana da mɔgɔ o mɔgɔ la a kɛtɔ ka fɛn dɔ f'i ye ni nkalon don i b'a dɔn danaya bɛɛ kɔfɛ i b'a dɔn nin ye nkalon ye o de la a fɔra ko tiɲɛ ti dɔn ni cɛw ye dɛ cɛw de bɛ dɔn ni tiɲɛ ye tiɲɛ ti dɔn ni cɛw ye cɛw de bɛ dɔn ni tiɲɛ ye n y'a misali fɔ ye ka kɔrɔ masalan i dan bɛ karamɔgɔba min na kutubu walidu min na o kana k'a bolo sin saga ma ko nin ye ba ye mais dulɔ min na k'a fɔ non saga don e yɛrɛ min y'a ka kalanden ye i bɛ fara i karamɔgɔ ka ba don mais ka sɔrɔ walahi i dan b'a la ko saga don i bɛ fara a kan a bɛɛ bɛ kule ba don n karamɔgɔ ye min fɔ ba don mais ka sɔrɔ a bɛ k'a fɔ ba don a y'a dɔn saga don mana tiɲɛ ti dɔn ni cɛw ye cɛw de bɛ dɔn ni tiɲɛ ye na
الذين أقوم مؤمنون آتيناهم من الله تعالى يوصون الكتاب كتاب لنو عن إنجيلني كتاب تمنون يعرفونه بمحمد دون كما يعرفون أبناءهم إنا فوقو دون دون شغمنا الذين غمغودي دوسا خاسروا ويبوننيك أنفسهم ويركونا فهم ولو تيجي لا يؤمنون ولو تلمانيا أبو تودي الذين آتيناهم الكتاب ni yahudiyaw ni nasaraw ye alakira sallallahu alaihi wasallam a b'a fɔ k'a ka ale ka mankutu bɛ tawureta kɔnɔ a bɛ injila kɔnɔ kafiriw taara tawureta tigiw ɲininka olu ko ko mu tɔgɔ foyi tɛ yan ko nin ye kumaw de ye u b'o fɔ ten ko k'a fɔ ko mɔdu tɔgɔ b'olu k'a ko ma fɔ olu ye u t'a dɔn isa ka kuma masa ma o kumana ala ko allazina ataynahumul kitaba ne ye kitabu tɛmɛnenw jigin mɔgɔ minnu kan ya'rifunahu u bɛ muhamadu dɔn u ka tawureta kɔnɔ injila kɔnɔ tigi kama ya'rifuna abna'ahum i n'a fɔ u b'u denw dɔn cogo min mana a ye den ta k'o singa ka bila mɔgɔ hali n'i kunkolo tiɲɛna i b'i den dɔn o kumana den hinɛ ka bon ni kan a ko ka di fa ye a ko ka di ba ye mɔgɔ b'i bɔnna dɔn kuwa o kumana ko tigitigi u bɛ kira mankutu dɔn komi u b'u denw dɔn cogo min na nka mɔgɔw de don sa lezina khasiru anfusahum mɔgɔ minnu y'u yɛrɛ ni kasara ka jɛn ni janɛmɛdenw ye jango mɔdu tɔgɔ ɲuman kana fɔ fahum la yu'minuna fo ka diɲɛ wuli olu ti da silamɛya la walima o t'u ti tigi kira kɔ o kɔni tigɛ fiyewu na waman ani mɔgɔ min mɔgɔ jumɛn de jurumu ka bon sa ka tɛmɛ mɔgɔ kan mɔgɔ min ye tugu ka nkalon tigɛ ka da ala la kɛziban nkalonjugu la walima yɛrɛ mɔgɔ min ye nkalontigɛli kɛ ni ala ka kuranɛ ayaw ye ko in bɛ cogo min na zalimuna tɔɲɔnikɛla kɔni ti kisi tɔɲɔnikɛla kɔni ti jafiye na wa man azlam ni ye ala ka kuma ye ala kira fɛ sallallahu alaihi wasallam tuma min na nasaraw ni yahudiyaw k'i tɔgɔ t'aw ka fɛn na mana ala ko n'a tɔgɔ t'a la ko a ye kira ye jɔn de jurumu ka bon min man iftara alallahi kɛziba maa min y'i tugu ka nkalon da ala la jurumu batigi jumɛn bɛ se ka ye diɲɛ kɔnɔ ka tɛmɛ o tigi kan mana ni Muhamadu ko ale ye kira ye kuranɛ bɛ jigin ale kan n'a sɔrɔla o ye nkalon ye a y'o nkalon da ala de la o kumana ale de jurumu ka bon diɲɛ bɛɛ ta ye o kɔrɔ ye a ka hɛrɛ foyi t'a la a k'a fɔ ala ye nin fɔ ka sɔrɔ ala m'o fɔ Muhamadu ka hɛrɛ t'o la walima ni ka nkalontigiyali kɛ ni ala ka kabako ye n'o ye kuranɛ ye innahu ko in bɛ cogo min na la yuflihu zalimuna tɔɲɔlikɛlaw kɔni ti kisi tɔɲɔlikɛla ti kisi ala kana an kɛ tɔɲɔlikɛla ye na ويوم نحشرهم جميعا ويوم ako don min sa نحشرهم ni ne ala bɛna kununi kɛ ni ne bɛna u kunu جميعا u bɛɛ lajɛlen ثم u kununen kɔfɛ نقول ne ala bɛna n kando للذين mɔgɔw ma ashraku minnu ye fila fara ala kan أين شركاؤكم a ka fila fara ala kan tigiw bɛɛ min الذين a ka ala minnu كنتم aw kun kɛra تزعمون a b'o kunna kuma kɛ k'o de y'a ka ala ye lata ni uza bɛ min a ka tɔgɔlafɛnw bɛ min makungoba olu bɛ min a yɛrɛ ɲuman na u ka bolini dɔ sanga kun wulila sanɛw ni kɔntaraw ani tɔgɔfɛbilaw ani jafere o kumana ala bɛ ɲininkali kɛ ko olu kɛra cogo di a kun ko olu bɛ mago ɲɛ a jɔlen ne ala ɲɛkɔrɔ nin ye a ka boliw bɛ min a kun y'a kɔsɛmɛ olu minnu na k'u bɛ se ka fɛn ɲɛ a ye u bɛ min
na summa o kɔfɛ lam takun fitnatuhum u ka balawu ma kɛ foyi ye bi maana u ka jaabi ma kɛ foyi ye jaabi balawu ma de don quoi na illa an qalu fo kafiri ninnu ko wallahi rabbina an gale n'a mayina o ma kunna mushrikina anw ma fila fara ala ka diɲɛ na o kumana sa u jɔlen ala ɲɛ kɔrɔ n'u bɛ ka ɲininka k'u ka fitinɛ ma kɛ foyi ye ko balawu yɛrɛ tɛ foyi ye u ye boliw bato yan ka kɛlɛ k'o ka yan mais lahara selen a fɔra ko a ka o boliw bɛɛ min u ka fitinɛ de kɛra e ko an galenna ala la anw ma fila fara ala kan ala de ye an ma ye anw tɛ ma wɛrɛ dɔn ala kɔ koyi balawu nalen u ɲinɛna boliw kɔ na Muhammadu e ka filɛlikɛ bani cogo jumɛn do kɛzabu n'u ye nkalon jugu tigɛ ala anfusihim ni ka da u yɛrɛ la kun wa dalla anhum tununi kɛra u la ma fɛna kɛnu o kun kɛra yaftaruna u b'o min nkalon tigiya u b'o min nkalon tigɛ k'o ye ala ye o kumana o tununu na wa minhum man mɔgɔ bi kafiri ninnu na yastami ilayka u bɛna e Muhammadu lamɛn kosɛbɛ n'i bi kuranɛ kalan u bɛna lamɛn na wa jalina ala qulubihim akinatun an ye datugulan kɛ u dusukun na an yafqahuhu u kan'i ka kuma faamu wa fi azanihim wa u tulo yɛrɛ la kun waqaran an ye wakuru de kɔrɔ ye sɔmamu o ye tulogere ye mais wakuru asulu de ye sekalu ye ka fɛn girinba ta k'a sɔri tulo kɔnɔ o kumana an y'u tulo sɔnsɔn e Muhammadu min fɔ u kan'o mɛn na wa in yaraw kulla ayatin n'u ye aya o aya ye la yu'minu biha u ti limaniya abada n'o aya ye hatta fo kuma ye se iza ja'uka n'u nana ye Muhammadu yɔrɔ la yujadilunaka u bɛna e sɛbɛkɔrɔ sɔsɔ yaqulu allazina kafaru kafiriw b'a fɔ in haza nin kuranɛ min filɛ nin tɛ dɔwɛrɛ ye o asatirul awwalina fɔlɔfɔlɔ mɔgɔw ka ntalendankaw don i y'a ye o kumana ala ko nin yɔrɔ in de ka gɛlɛn dɔɔni ko kɛcogo la parce que ni mago bi sariya ba de la mais ni ala y'a yɛrɛ dɛmɛ n'a ye kuranɛ sariyaw lajɛ a bɛ se ka a yɛrɛ bɔcogo sɔrɔ a yɔrɔw la mais kuranɛ bɛɛ ta kɛ barul muhitu ninnu n'i tora k'olu lajɛ u bɛ walawalali min kɛ an karamɔgɔ ko cogo di wa minhum man yastami'u ilayka mɔgɔ bɛ kafiri ninnu na minnu bɛna e Muhammadu lamɛn waja'alna ala qulubihim akinnatan an y'o de fɔ a kun ye waja'alna ala qulubihim akinnatan an ye datugulan kɛ u dusukun na u bɛna e lamɛn dɛ mais ni ala y'u dusukun de datugu bon o kuma na sisan an yafqahuhu o do o k'a faamu bon o kuma na ne nana ka na kuranɛ lamɛn pour que n k'a lajɛ ni mi don yɔrɔ sɔrɔ a ko la hakili la ni mi kɛ silamɛ ye ni danaya fɛn don mais ni ala ko ne min nana ye ne dusukun datugu ne kana faamu mais o kuma na ne ka jurumu ye mun ye ne ye jɔn de ye ne maralen de don ala fɛ ne kɔni wulila ka na alakira lamɛn sallallahu alaihi wasallam a bɛ min fɔ ni tiɲɛ don ni hakili bɛ don yɔrɔ sɔrɔ mais ne gɛrɛlen kɔ kira la ala ye hakilina kɛ ka ne dusukun datugu n'o ye datugulan ye n kana faamu ka tila ka n tulo doni don tulo kɔnɔ n kana kuma in mɛn yɛrɛ min faamu ni mɛnni ye o kumana sisan dusukun datugura tulo gerenna o kumana ne ma se ka kanda jeni de jalakilen don ne wa jɔn ne ye jɔn de
a yɔrɔ in ka gɛlɛn chrétiens dɔw bɛ yen kamalen dɔ n'a a ka mɔgɔw bɛ yen olu a fa tun ye alimami de ye Maroc olu wulilen bɛ silamɛya nɔfɛ bi an karamɔgɔ u bɛ kuranɛ ta kelen cɛnin ye kuranɛ durusi k'a ban de hadisa tɛ Bukhari ni Muslimu ni fɛn ninnu na min t'a kunkolo la ko Akhu Rashid ale bɛ kuranɛ ta tan tɛ k'a fɔ ko kuranɛ tɛ ala yɛrɛ kumakan ye fiyewu ko fɛn dilanlen de don ko bɔn ko e k'a lajɛ ala min ko a bɛ hinɛ an na ko kanu ala ye kiraw ci de an ka ɲɔgɔn kanu an ka ala yɛrɛ kanu ko mɛ o ala ko kaba ko a ye dusukun datugu ko tuma na jɔn bɛ mun ko mɔgɔw k'a lajɛ c'est-à-dire a bɛ ninnu de ta tan ayiwa e fana to k'a lamɛn i fana tɛ ala ɲɔ tɛ fɛn ɲuman a ka jugu kunkolo ma mais ni ala ye faamu d'i ma i bɛ bɔda sɔrɔ a la bon mais an ka tafsiriw bɛ kuma nin yɔrɔ in kan u caman ti kuma kan i n'a fɔ k'a walawala nin kɛra cogo min na mais Baharul Muhit ani tafsir dɔ bɛ yen olu y'a jira k'a fɔ ko nin aya ninnu nana de komi kuma ɲɛfɛ a b'a f'i ye de u bɛna li yujadilu rasula kana mujadala k'a ka kuma kɛ nkalon ye k'a sɛgɛn mɔgɔw cɛla o kuma na li tasliyati rasul pour que ka alakira dusu suma nin kuma ninnu de fɔra a b'i n'a fɔ sisan an ye bayako fɔ dɔ ko tiɲɛ tɛ nkalon don e bɛ sin k'a fɔ ten karamɔgɔ ninnu to yen sa ala ye ninnu ta tiɲɛ de wala ala ye ninnu ta tiɲɛ de karamɔgɔ ninnu tɛ se ka baya kɛ o ala ye ninnu dusukun gere mais ala m'a gere dɛ u yɛrɛ ka wale de nana ka ala yamaruya a k'a gere alhamdulillah ma kanu yaksibun u yɛrɛ ka wale jugu de kama bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun o kuma na u yɛrɛ ka wale jugu de y'u dusukun datugu ka akina kala u tɛ se ka foyi faamu mais ala ye a ta n'a yɛrɛ ka kɛli ye ka tiɲɛ de don ala ka kɛli don parce que ni mɔgɔ min ko n b'i yɛrɛ faga ala de bɛ mɔgɔ faga o mais n'i ye marifa ci i yɛrɛ la n'i sara a ti fɔ ala y'i faga fo i yɛrɛ faga bon o tuma na mɔgɔ i bɛna ni fɛn dɔ ye i yɛrɛ ka baara kɛlen la o b'i mako sa ni ala tɔgɔ ye o ye nin yɔrɔ in de ye parce que a ma nɔgɔ mais mɔgɔ tafsirikɛlaw ti nin jate minɛ mɔgɔ caman ti nin jate minɛ tafsirikɛlaw la parce que u t'a dɔn min bɛ silamɛya nɔfɛ bi bon mais ka sɔrɔ nin bɛ mɔgɔ yɛrɛ kelen degun hali ni fɛn tɛ silamɛya nɔfɛ e yɛrɛ mana lajɛ ala de ye dusukun datugu ka tila k'i tulo gere ni kɔrɔ ye ko i kana faamu tiɲɛ kan bon n'o kɛra i la kaban i tɛ se k'a faamu bilen o tuma na ni ala tilala k'e minɛ k'a sɔrɔ ala yɛrɛ de ma sɔn e k'a faamu mana kuma t'o kan minnu bɛna kira lamɛn u tɛna lamɛn ni ɲumanya lamɛnni ye u bɛna lamɛn de k'a lagosi fo mɔgɔ minnu yɛrɛ dan b'a la u bɛ fɛ k'olu muruti u ka ban na o tuma na o jaabira ala ko ne yɛrɛ de y'u dusukun gere k'u tulo gere u ti kuranɛ mɛn cogo ɲuman na mais n'i ye a baara di ala yɛrɛ ma ko a y'a kɛ bidu ni tasliya i b'a ye jɔn bɛ tɔɲɔ a faamuna a b'a janto nin yɔrɔ ninnu na kosɛbɛ a yɔrɔ wɛrɛw b'a la ka taa mais a bɛɛ bɛ baara kɛ nin yɔrɔ kelen ninnu de kɔnɔ sinon ala y'a fɔ ka ban wa yassarnahu li zikri ka tila k'a fɔ wa hadaynahu najdayn an ye sira jɛ adamaden n'a ka di ye taa nin fɛ n'a ka di ye taa nin fɛ mana n'a jɛra mɔgɔ ye dɔrɔn o kɔrɔ ye ala y'a ka fanga wuli ka bɔ yen ala y'a ka fanga wuli i ye so da jira kalandenw n'a bɛ bɔ da fila filɛ ni min ka di min ye o ka bɔ o da fɛ o tuma na k'e jagoya fo e ka bɔ kinibolo fɛ o banna
k'e jagoya fo e ka bɔ numan bolo fɛ o banna ala y'a ka fanga wuli ka yamaru di jɔn yɛrɛ ma ko sira dɔ la kelen ta wa imma kafura a ma nɔgɔn dɔɔnin nka a b'a jija k'a faamu parce que ani waati dɔ bɛna ɲɔgɔn kunbɛn waati nɔgɔman tɛ waati nɔgɔman tɛ dɛ hali dɔɔnin parce que ninnu kelen bɛ ka silamɛya ta cogo min na k'ala kɛra ka hadisaw ta cogo min na a ma nɔgɔn dɛ kafiri dɔ ye film dɔ tourné ala kɛra ka sɔrɔ silamu kɔsa in na ma dɔn Allemagne de don a ma dɔn jamana kelen min don a ma ja dɛ silamɛ bɛɛ wulila ka muruti mais u ka jamana yɛrɛ ye film in lajɔ k'a ɲini cɛ fɛ a kana yafa ɲini silamɛw fɛ cɛ nana a ko filimu bɛ se ka lajɔ o ye gouvernement ka fanga ye mais ale t'i yafa ɲini silamɛ si fɛ ale t'i yafa ɲini silamɛ si fɛ parce que ale ye filimu min tourné a ma tourné ale ka kalan kelen t'a la a y'a bɛɛ ta silamɛw de bolo ka tila ka na n'a kayima ye fana a lycée nin karamɔgɔ karisa ye nin fɔ nin bɛ Bukhari kɔnɔ nin bɛ Muslim kɔnɔ nin bɛ Tirmizi kɔnɔ Abu Dawuda ye nin fɔ alimami karisa ko tan Maga mufti ko tan a y'a bɛɛ bila k'a fɔ ko bon ni kelen b'a la ni min bɛ se ka dɔ démentir o k'a fɔ nin tɛ tiɲɛ ko ale t'i yafa ɲini ale ye kafiri de ye mais ale t'i yafa ɲini silamɛw fɛ parce que silamɛw de y'a fɔ ale ye a lajɛ a ka filimu in na a bɛ alakira dɔgɔya kosɛbɛ sallallahu alaihi wasallam mais ale t'a dɔgɔya quoi a ma dɔgɔya parce que an kana bi a kan a ma dɔgɔya a ko kira ka ɲɛnamaya kɛra muso ko de la ko kira ko diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ ko ale tɛ foyi fɛ latukɔlɔ ni muso kɔ mais a t'an ka kitabu bɛɛ kɔnɔ a m'a kalan est ce que kafiri de y'a fɔ wa a t'anw silamɛw ka papiyew la yan wa ko ahbabtu isnaini fi dunyakum an-nisa at-tibu wan-nisa ko ne kira ye fɛn fila de kanu a ka nin diɲɛ in na yan kasa duman ani muso nin b'an ka kitabu bɛɛ kɔnɔ alors mais ni kafiri y'a ta ko kira ka ɲɛnamaya ma kɛ foyi ye muso ko kɔ a binna kan a ma bi kira kan anw de y'a fɔ a ka filimu na yɔrɔ dɔ b'a la a b'a fɔ c'est à dire a b'a tourné quoi a bɛ manamanamɔgɔw tourné kira place la kira o tigi bi gɛrɛ muso dɔ la a bɛ bɔ o fɛ yen a bɛna muso wɛrɛ fɛ yen a n'o bi da a bɛ bɔ o fɛ yen a bɛna muso wɛrɛ fɛ yen a n'o bi da a bɛ bɔ o fɛ yen a bɛna muso wɛrɛ fɛ yen a n'o bi da muso caman ba o tuma na a bɛ sɔrɔ ka n'i ko ka bɔ silamɛw bɛ girin ka n'a kunbɛn ko bon ko voilà ko kira ma kisi nɛɛma b'a ma ko ye nin kɛ cogo di a ko ale b'a muso bɛɛ tourné kelen ni janaba ko kelen a bɛ tila nin na a bɛ na nin fɛ yen a bɛ tila nin na a bɛ na nin fɛ yen k'a muso bɛɛ tɛmɛ n'a tilala a bɛ sɔrɔ ka janaba ko kelen kɛ o y'a bɛɛ bannen u b'a ɲininka ko e bɛ se nin na cogo di a ko cɛ 30 ni kɔ ko ala y'o de ka cɛya fanga d'ale ma kafiri de bɛ ka nin bɔ a ka silimana na tan silamɛw dimina ka dimi mais nin bɛɛ b'an ka kitabu kɔnɔ a bɛɛ Bukhari ni Muslim o de la n ko fo a ka kunkolo sɔrɔ quoi ani waati dɔ bɛna bɛn a ma nɔgɔn dɛ parce que an dama de tun y'a ka ɲɔgɔn kunkolo foroko bɔ ko in tɛmɛn'o kan sisan ko in tɛmɛn'o kan et puis o dama tɛ dɛ mɔgɔ si tɛ tugu maa na bilen i ye cogo n'i ka kuma nɔfɛ adamadenw bɛna hakili kɛ ka ko ɲini kunkolo de bɛna ko ɲini ka tiɲɛ ni nkalon bɔ ɲɔgɔn na kunkolo de bɛna ko ɲini anw ka kitabu falen don alakira nenini n'a dɔgɔyali dama de la k'a neni k'a dɔgɔya k'a jasi o de y'anw ka wasoko ye an ka kira kan n'i kumana u b'i kafiriya
Bukhari ye ala ye wa kira do de Bukhari cira wa Bukhari ali Bukhari fama ala kira ya ɲɛna ala fa Bukhari ye mɔgɔya nana a cɛsiri la ala k'a sara a ye hakika dɔw ɲini a y'o sɔrɔ caman y'a jɛ mais ka sɔrɔ kaida yɛrɛ min bɛ silamɛya la kaida kelen ni kira ni kuranɛ tɛ danfɛn si ka kuma ti minɛ ko bila ta t'a la dɔ bi minɛ I bolo dɔ bi kɛru dingɛ kɔnɔ nin de ye silamɛya ka kaida ye kuranɛ ko min ani suna jɛlen ko min n'a bɔr'o la danfɛn si tɛ kun silamɛya kɔnɔ I mana bonya cogo o cogo silamɛya mɔgɔ t'o la I ka kuma bɛɛ ti minɛ I ka kuma bɛɛ ti minɛ Imam Maliki tun b'a bolo sin kira kaburu ma a b'a fɔ ni nin cɛ in ka kuma tɛ danfɛn si ka kuma bɛɛ ti minɛ fɛn bɛ minɛ a na fɛn bɛ fili a la hali Bukhari fama alimami Malikiw ye ni a nana fɔ ko kuranɛ kɔfɛ ko kitabu wɛrɛ tɛ Bukhari kɔ ye nin fɛn o fɛn bɔ nin bɛɛ de falen bɛ Bukhari kɔnɔ a bɛ se ka ɲɛ Bukhari ka hadisa do a bɛ se ka ɲɛ a donna Bukhari la ka sɔrɔ a ma fɔ non Bukhari man b'o fili ma o Bukhari ma kira ye o n'i ye fɛn sɛbɛn ko kira ko tɛ e ma kira ye I fa ma ye n ko I b'a ta règles de la n'a nana nin sira in fɛ nin ka kan ka kɛ tiɲɛ n'a nana nin sira in fɛ a ka kan yuhtamal yuhtamal de do koyi n'a nana nin sira in fɛ a ka kan ka kɛ tiɲɛ mais u bɛɛ nin bɛra yahudiyaw bɛ ka hadi drogue bi trafiquer ka don jamana kɔnɔ cogo min na yahudiyaw tun bɛ hadisa trafiquer ten ka don n'a ye silamɛw ka bibliothèque kɔnɔ yahudiyaw tun bɛ mɔgɔ de sara miliyɔn na u bɛ nkalon da kira la ko kira ko ta ko kira ko ta k'a kuru ka d'i ma diwani minnu bɛ yen ni silamɛw ka alakira kumakanw bɛ mara ye sɔlɔ o b'a d'e ma e b'i dogo ka na min bɛ gardien la I b'i yɛrɛ kɛ I n'a fɔ I bɛna hadisa dɔ lajɛ o tuma na e ne wolo de don papier kun tɛ yen a bɛ sɛbɛn wolo de la I n'o wolo de bɛ na n'i donna I b'i den tɔw sɔrilen bɛ yɔrɔ min I b'i den k'a sɔri ye k'i yɛrɛ kɛ dɔ filɛla ye o tuma na e mana bɔ dɔrɔn ɲɛɲinikɛla dɔ bɛ na o bɛ na e ta in lajɛ a t'a dɔn ko e nana sɔri a ɲɛna ko a bɛ yen de o fana bɛ n'o ta k'o kalan o b'o sɛbɛn yahudiyaw fɛ yen an karamɔgɔ dɔ y'a lakali ɲɛna a y'a faso in tɔgɔ fɔ a ko hali sini olu de bɛ yahudiya bɛɛ ɲɛ wari la u ye dɔ de sara ka hadisa dɔ d'a ma k'a k'i jija k'a sɔri silamɛw ka bibliothèque hadisaw cɛla yahudiyakɛ in nana u ye wariba de d'a ma a ye mɔgɔw sara fo ka na se bibliothèque gardien ma parce que o y'a sɔrɔ sɔmi kɛra ko ninnu na a donna n'a ye k'a sɔri I b'a dɔn cɛ in a ka hɛrɛ bɛna kɛ min ye o hadisa kolonba in dɛ ko don dɔ la u ka yahudiya ɲɛmɔgɔw y'a mɛn alimami Maliki bɛ ka hadisa in lakali ala kɛra ka misiri kɔnɔ ko kira ko tan u ye cɛ ka famille ko hali bi olu de ka wari ka ca bɛɛ ta ye parce que u ye min ɲini u y'a sɔrɔ c'est-à-dire an ka kitabu falen bɛ nin de la kira lagosikanw n y'a fɔ aw ɲɛna a ka kɔrɔ Bukhari yɛrɛ kɔnɔ ko alakira sɔlɔ salam a wulila ko a bɛ seli a bɛ hakɛ to lawa jalen a ka fini na ko an b'a Aisata bɛ ka a bolongani kɛ ka a walaki ka bɔ a ka fini na a bɛ ka seli mais pourquoi tout ça nin bɛ fɔ kun an yɛrɛ ka kitabu baw de bɛ ka nin fɔ kira ma ni kafiriw wulila ka filimu b'o kan aw bɛ muruti ka je nin kɛlɛ a binna kan o de la a ni hakili ka baara kɛ dɛ a bɛ ka na aw ka tile bɛna bɛn waati min ma a ma nɔgɔn parce que manamanakan ninnu mɔgɔw fara la kaban n b'o fɔ ye dɛ
hanga seko na ya sigita a don dɔ la wula fɛ seko ba sigilen a wɔsira a y'a lajɛ a ko Jibrila ni Alakira taatɔ filɛ an tɛmɛna an karamɔgɔ an bɛna tɛmɛ ninnu kan sisan ninnu bɛ hakili minnu sɔrɔ hakiliw kɔrɔla kaban hakili kuraw bɛ ka kana n karamɔgɔ y'a kɛ ta ka Jibrila filɛ tɛ dɛ hali n'a ye Jibrila jira i la sisan a ɲɛ bɛ ɲini est-ce que Jibrila don o recherche bɛ daminɛ de mais ka da kumaw la ten walahi n bɛ an balimakɛ dɔ fo ɲɛ b'a la Sirifula TV la a bɛ ka kuma ala k'a sara yarabi ala k'a n'a laban ye a ko a ɲɛ bɛ denmisɛnninw caman na minnu b'o tɔrika kan u bɛ walejuguw kɛ ko seko bɛ t'u kisi ale yɛrɛ ye tɔrikaden de ko seko ko ala de ye seko da e ko ala sɔsɔ ko seko bɛ e tila ne ye kamalinin filɛ ne ye dugawu k'a ye amin a y'a cɛsiri dɛ et puis denmisɛnw a ye recherche de kɛ a ye kow ɲɛɲini ni manamanakan ninnu c'est-à-dire pour que ka silamɛya défend an bɛ ka k'o de fɔ ye n'o tɛ ni silamɛya tora tan a ma ɲi a ma dɛ a ma ɲi fɛnjugu bɛɛ nana bi min bɛ silamɛya nege bɔ min bɛ mɔgɔw tigɛ a la mɔgɔ fagaw nitigɛw bɔnmudenw mɔgɔ faga ka bɔ a denninw kɔrɔ silamɛya tɔgɔ la kodɔnna yɛrɛ u banna silamɛya la kaban mais o dama tɛ a dilaw de bɛna baara kɛ foyi t'an bolo Bukhari ni Muslim kɔ fɛn minnu b'a kɔnɔ fɛn caman b'a kɔnɔ o man ɲi silamɛya yɛrɛ ma n'a développera wa o bɛɛ de bɛ k'a ka tɔmɔ bi Iridawul Kabir n'i ye kerecɛnkɛ Rashid ka kuma mɛn i jigi bi tigɛ ko ni Alakira musow bɛ fɛ cɛ min ka d'u kan ko Alakira ko n'i ye maa min sin min dɔrɔn k'o y'o kɛlen i ka zima haramu ye i bɛ se ka don a kan cogo min ka di k'o la ko an ba Ayisa tun b'a sin de bɔ ka don walicɛw da pour que u ka se ka don a kan so ye Bukhari an ka kitabuw falen bɛ nin de la amin o la baara b'aw bolo dɛ aw minnu bɛ ka na ani waati min bɛna bɛn a ma ɲi seko ko kuma i kun jan ko alikaba filɛ an tɛmɛna o kan sa o hakili ni hakili dalilu ni dalilu ala ka a bɛ yafa ma kuma janyana kojugu wa in yaraw kulla ayatin o do n'u ye aya o aya ye u ti limaniya o aya ye n'a bada hatta fɔ kuma yi se n'u nana e Muhamadu nɔfɛ u bɛna e sɛbɛkɔrɔ sɔsɔ i y'a ye sa kuma in bɛ nin de kan u bɛna Alakira sɔsɔ de lamɛnni min don ɲuman lamɛnni tɛ u bɛna lamɛn tariw n'a lagosi o de la ala ko ɲɛ hakilina kɛ k'u dusukun datugu ka wakuru don u tulo kɔnɔ mais ala yɛrɛ m'o kɛ u yɛrɛ de ka baara y'o kɛ parce que n'u nana kira yɔrɔ la yujadilunaka hatta iza ja'uka n'u nana ye Muhamadu yɔrɔ la kuranɛ kala yɔrɔ in na yujadilunaka u bɛna e Muhamadu sɛbɛkɔrɔ sɔsɔ kafirinw b'a fɔ nin kuranɛ min filɛ nin tɛ dɔwɛrɛ ye koyi fɔlɔfɔlɔ mɔgɔw ka manamanakanw kuranɛ y'o de ye kuranɛ y'o de ye bɔn fɛngɛ a tɔgɔ ye di Rashid ale fana bi nin fɛn ninnu de ta k'a fɔ kuranɛ sɔsɔra k'a fɔ ala kumakan tɛ k'o tɛ bi ye ko mɛ ni kodɔnna yɛrɛ y'a lajɛ ko i b'a dɔn kuranɛ tɛ ala kumakan ye ala kumakan tɛ u bɛ tila k'o dalilu ta min parce que problème ye min ye olu tɛ silamɛya lagosi i n'a fɔ anw bɛ ɲɔgɔn lagosi cogo min na la u bɛ silamɛya lagosi ka tila ka silamɛya yɛrɛ lagosi dalilu ta silamɛya yɛrɛ de kɔnɔ k'a lagosi an ba Ayisa
Bukhari kono ko kira ko a ne kɔni tɛ ne me ka ala ye dɔwɛrɛ la a min ka di ye kɔni a b'o sɛbɛn kɔrɔ fɔ kuranɛ kɔnɔ ko nin an Ayisa yɛrɛ ka kuma ye ko an Ayisa tɛ se k'a fɔ kira ma kuranɛ tɛ tiɲɛ ko mɛ ko ne m'i ka ala ye cogo wɛrɛ la dɛ min kɔni ka di ye a b'o de f'i ye kuranɛ ça fait a bɛ sɔrɔ ka a bɛ na ni minnu ye ne tɛ sɔn k'o fɔ ye yan parce que a ka jugu kunkolo ma mais minnu ye dɔɔnin kala olu bɛ se k'a lajɛ u bɛ bɔda sɔrɔ et puis fɛn dɔ fana a man ka fili dɛ parce que fɛn min bɛ n'i ka fɛn dili tigɛ i kan k'o kunbɛn dɛ mais an ka karamɔgɔ dɔw bɛ yen u manamanakan ma ala de bɛ kuranɛ kɔlɔsi ala de b'a kɔlɔsi ala de b'a kɔlɔsi ko dɔn kuma de fɔra kɛ n'o tɛ ala de b'a kɔlɔsi ala de y'aw bila k'a kɔlɔsi aw minnu k'a dan bɛ ala la aw de b'a kɔlɔsi o de ye ala ka kɔlɔsili ye ni jugu wulila aw de bɛ jugu kunbɛn k'a fɔ i ye nin min fɔ nkalon don a dalilu ye nin a dalilu ye nin o de b'a kɔlɔsi o tuma na an b'an janto nin de la fɛnjuguba bɛ silamɛya nɔfɛ walahi n'i ye ninnu ka kuma arasidu kelen tɛ quoi u camanba de don mais arasidu komi ale ka très généralement ale bɛ kuma fusaha de la arabukan jɛlen walanwalalen kuranɛ durusilen don a fɛ a fa tun ye alimami de ye dugu in na i kɔrɔ yan Maroc mais o de kafiriyara ka tasuma da silamɛya kan bi a ka bon hakili ma et puis a ka émission caman bɛ yen minnu b'a an ka karamɔgɔw b'a wele a n'u bi ci ɲɔgɔn na mais i yɛrɛ jigi bɛ tigɛ n'a ye émission kɛ sisan ka silamɛya dɔgɔya ka kira dɔgɔya ka a ko kira tɛ kuranɛ tɛ tiɲɛ ye a bɛ na ni dalilu ye ka sɔrɔ ka chose ka telefɔni labila ni karamɔgɔ min bɛ se ka na na an karamɔgɔ dɔw bɛ sin ka min kafiri a b'a fɔ wala ko silamɛw bɛ se nin de la mɔgɔ neni fɛn o fɛn na mɔgɔ neni don bon mais an tɛmɛn'o kan ni mɔgɔ miliyɔn de bɛ k'a lamɛn alors n'a ye telefɔni labila n'e ko a kafiri mɔgɔ o mɔgɔ bɛ k'a lamɛn bɛɛ b'a ye non nin t'a jaabi ye i y'a neni de tuma na o kɔrɔ ye dalilu t'aw bolo dalilu t'aw bolo o de la sisan denmisɛnnin dɔw wulilen bɛ Egypte sisan olu duwawu bɛ k'olu ye nka u bɛ ɲini k'u yɛrɛ ɲini ka ban dɛ wayi mais comme Egypte fɛn dɔ b'olu bolo mɔgɔ ka hakilila bonyɛnen don olu fɛ yen tant que i ma dansago mɔgɔ dɔ kunna sariya b'i bolo diinɛ na quoi e y'a faamu cogo di i a fɔ o denmisɛnnin ninnu wulilen bɛ k'a fɔ n'i ye mɔgɔ faga c'est à dire k'a fɔ ko n'i bɔra silamɛya la man badala diinahu faqtuluhu qatlul murtad o ko non ko tiɲɛ tɛ ko a ka haramuya ni i ka diinɛ bila k'a fɔ i bɛ faga k'o tɛ yɔrɔ si k'u ka kuranɛ lajɛ kuranɛ mumɛ bɛɛ ko a tɛ yen u bɛna ni dalilu fana ye ala ko ni maa min bɔra a ka diinɛ na ayiwa ka ala bila a ko n'o sara ko o kunnankolama de bɛ sa a bɛ taa jahanɛmɛ kɔnɔ komi ala ma fɔ maa si k'a fa u bɛna ni dalilu ye ka na ni dalilu ye parce que u y'a yira ko silamɛya ye jagoya diinɛ de ye ni i bɔra a la u b'i fa f'i ka to a la de o tumana k'o b'a ye n'i ye mɔgɔ kɛtɔ ye ka mɔgɔ dɛrɛ ko n'i ma to a la n b'i faga ko tiɲɛ de tɛ nin denmisɛnnin ninnu de ko k'o tɛ ko silamɛya bɛɛ n'i bɔra maa t'i faga sisan u ni jeni bɛ ɲɔgɔn na u ni kerecɛn ninnu tɛ ɲɔgɔn na de u ni azaharu karamɔgɔbaw yɛrɛw de bɛ ɲɔgɔn na sisan tuma bɛɛ u bɛ debabaw de kɛ a b'a hakili de t'o la ka to ka don ka kow ɲɛɲini ka to ka don ka kow ɲɛɲini a bɛ dɔ fara faamu kan kojugu ani ayatu rajim k'a fɔ n'i ye jɛnɛya kɛ i bɛ farala kɛru kamalen ko pɛtu ko farala kɛru tɛ silamɛya fan si fɛ et puis a bɛna n'a ka dalilu de ye kuranɛ kɔnɔ a jɛlen
n'a nana ni kuranɛ dalilu ye ninnu bɛna ni hadisa ye a fɔ mɛ ko hadisa ni kuranɛ o fila bɛ lajɛ u b'a fɔ hɔ kuranɛ kɔrɔ tɛ fɔ ni hadisa tɛ a b'a fɔ k'o ye sunatu bayinaw de ye sunna wulibaliw y'o de ye n'o tɛ sunna wulibali kɔfɛ hadisa tɔgɔ tɛ se ka fɔ kuranɛ kɔrɔ a wulilen bɛ ka jɔ olu kɔni b'u sɔn mɛ an yɛrɛ k'an labɛn dɛ parce que silamɛya mɔgɔw bɛ k'a faamu cogo min na a tɛ se ka taa ten a tɛ se ka taa ten dɛ a yɛrɛ k'a lajɛ Mali 95% musulman n'a sɔrɔla silamɛya faamu cogo ɲuman kun don jamana jumɛn bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ ka tɛmɛ yan kan silamɛya sigilen bɛ laadiriya de kan ɲɔgɔn kanu ani ɲɔgɔn dɛmɛ fo alakira ye mɔgɔ bɔ silamɛya la sallallahu alaihi wasallam mɔgɔ min mago ma kɛ silamɛw kungo la man lam yahtamu bi amrina falaysa minna ko ni maa o maa min cɛsiri anw silamɛw ka kɔfɛ i ye mɔgɔ dɔ sen karilen ye mobili b'i bolo k'a don i ka mobili kɔnɔ ka taa n'a ye senfurakɛyɔrɔ la i ye mɔgɔ dɔ ye a ka surafana ka gɛlɛ a ma k'i seko k'a ye i ye mɔgɔ dɔ ye a fililen don sira ma k'a minɛ ka sira jira a la c'est-à-dire an kungo mɔgɔ min mago ma kɛ silamɛw kungo la alakira k'o tɛ silamɛw dɔ ye fiyewu n'an ye nin kayida in ta ni baara kɛra nin kan nin silamɛ camanba in cɛla jamana bɛ lafiya mais au contraire balawu bɛɛ bɛ bɔ silamɛ minnu b'u ye silamɛ ye o ɲɛmɔgɔw ni o fɛnw alimamiw balawu bɛɛ bɛ bɔ olu de ka yɔrɔ la ala ka hakili ɲuman d'a ma na wahum ka sɔrɔ olu tigitigi yanahawuna u bɛ mɔgɔw fatani ka bɔ kuranɛ ma u b'u yɔrɔ janya kuranɛ na u tɛ ka foyi kɔni halaki fo n'a kɛra u yɛrɛ kun ye dɛ nka u t'a kalama ayiwa nin yɔrɔ in nin sababu nuzul kuma min b'a la sisan an y'a fɔ aw ɲɛna an karamɔgɔ a fɔ ɲɛ ta in tununnen donna wa hum yanhawna anhu wa hum yanhawna anhu ko u bɛ mɔgɔw gɛn naha min naha yanhawna anhu u bɛ mɔgɔw gɛn ka bɔ kuranɛ ma wa yanawna shukran lakum wa yanawna u yɛrɛ b'u yɔrɔ janya anhu ka bɔ a ma bon sisan kuma fila jumɛn b'a la n ye fɔlɔ min f'u ye ka dɔmiriw kɛ kuranɛ ye walima ka dɔmiri kɛ alakira ye sallallahu alaihi wasallam ko kira binakɛ dɔw kun bɛ yen ni kafiri ninnu k'u bɛ kira faga binakɛ ninnu ti sɔn yanhawna anhu u bɛ mɔgɔw bali k'u kana kira faga ko kira binakɛ 11 min bɛ yen ko olu bɛɛ cɛsirila kɛnɛ kan n'u k'u bɛ tɔɔrɔ se kira ma kɛnɛ kan olu b'a fɔ ayi a y'a to yen yanhawna anhu u bɛ mɔgɔw bali ka bɔ a fagali ma wa yanawna anhu mais u gundo la u yɛrɛ b'u yɔrɔ janya ka bɔ kira ma u ti don a ka diinɛ na u ti sɔn maa ka don nka kɛnɛ kan yanhawna anhu u bɛ mɔgɔw bali ka bɔ a fagali ma wa yanawna anhu mais u yɛrɛ b'u yɔrɔ janya ka bɔ a ma an ti gɛrɛ i la an t'i fɛ bon o ye minnu y'a kɛ kira ye mais minnu ye dɔmiriw kɛ kuranɛ ye olu ko wa hum yanhawna anhu u bɛ mɔgɔw ladi ka bɔ kuranɛ ma wa yanawna anhu u yɛrɛ b'u yɔrɔ janya ka bɔ a ma u ti gɛrɛ a la wa in yuhlikuna u ti foyi halaki illa anfusahum fo n'a kɛra u yɛrɛ kun ye dɛ wa ma yashuruna mais u t'a dɔn k'u bɛ ka k'u yɛrɛ halaki na an bɛ jɔ ye
Donc on m'a fallu les production mais va la jeunesse sur les affaires na tout le monde le bien message c'est bien Salam alaikum amba blaya no ni ala sona shini tafsir te no shini tafsir te no mamna laga ni emission lo sira ga sika o shini me ko fa fana aw minu bora ni here bayin kala ma abo badon na funa ala yen fantan nani bela jelen fe wala sanu bela jelen bi je ka sedi sidi Usman Madan Haidara lega tafsir no bo nyoko fe sungalo mi me ko abalma bi yoro no bi Facebook ka autiru na je nyoko na singi wala sami ni tafsir here mam bay la me nyoko fe ala tinin clé di bema ala tinin ga sega di bema ini Sheriff Usman Madan Haidara Kurikabe laban ka isi ya aka tafsir ke oro la utma o mun kera oro ja ko e ka so direct la sifla akti jurula babra ma Haidara anaka jaman dum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh era ina kala